Selamat malam, selamat datang di Festival Film Dokumenter 2020. Izinkan saya berterima kasih atas dukungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, serta Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga kerjasama dari Padepokan Seni Bagong Sudiharja, Kedai Kebun Forum, dan Sinema Poetika, yang semuanya memungkinkan acara ini berlangsung dengan baik. Malam ini adalah sesi pertama Doc Talk, sebuah program yang dibangun sebagai ruang yang membawa pembahasan dokumenter dalam pembicaraan spesifik melalui berbagai perspektif. Dan Doc Talk yang pertama ini akan dimulai dengan sebuah rangkaian produksi dokumenter. Sesi pertamanya adalah penceritaan kreatif. Dan seri Doc Talk ini bertujuan untuk menawarkan perspektif kreatif di luar persepsi umum terkait film dokumenter konvensional dan kejelian para pembuat film dokumenter pemula yang kami anggap terhadap isu-isu dan fenomena ini berbanding terbalik dengan ragam dan kekayaan tematik yang ada di Indonesia. Dan untuk audiens, diskusi ini akan dilakukan dalam bahasa Indonesia. Namun karena diskusi akan mengundang pembicara yang tidak berbahasa Indonesia, salah satunya, maka silakan aktifkan tombol atau button interpretation yang ada di pojok paling kanan untuk memilih bahasa yang diinginkan. Jadi misalnya klik Inggris untuk mendengarkan dalam bahasa Inggris dan Indonesia untuk mendengarkan bahasa Indonesia. Dan selama diskusi, silakan mengajukan pertanyaan lewat tombol atau button Q&A yang ada di samping tombol interpretation. Dan malam ini kami mengajak 2 orang pembicara dan 1 moderator untuk memandu acara ini. Pembicara pertama adalah Manuel Alberto Maya atau yang biasa dipanggil AB. Ia adalah seorang sutradara dan pendiri komunitas film Kupang yang didirikan pada tahun 2011. Ia membuat beberapa film dokumenter pendek termasuk Kaos Kupang tahun 2012 dan Kabar dari Medan 2014. Nokas tahun 2016 adalah film dokumenter panjang pertamanya dan Nokas telah diputar di Eurasia International Film Festival 2016 di Almaty, Kazakhstan. Dan Nokas berkompetisi dalam program Silver Screen Awards Singapore International Film Festivals GIF 2016. Film fiksi pendek yang berjudul Siko, produksi Komunitas Film Kupang masuk dalam nominator Piala Citra 2018. Dan pembicara kedua adalah Kavik Neang. Kavik adalah lahir di Kamboja tahun 1987 dan ia telah menyutradarai 5 film pendek sejak 2011. Belajar di bawah bimbingan Ritipan, Kavik bergabung dengan Busan Asian Film Academy di tahun 2013. Tahun 2014 dia mendirikan Anti Archive bersama dengan David Chow dan Steve Chen. Dan dia juga mengikuti residensi Cannes Cine Foundation Resident selama tahun 2017-2018. Dokumenternya yang berjudul Last Night I Saw You Smiling 2019 memenangkan Netpark Awards di IFFR. Saat ini dia tengah menyelesaikan film fiksi panjang pertamanya yang berjudul White Building. Dan diskusi ini akan dipandu oleh seorang moderator, namanya Fanny Chotimah yang lahir di Bandung dan bekerja sebagai penulis paruh waktu. Beberapa tulisannya diterbitkan oleh surat kabar lokal dan nasional dan tergabung dalam beberapa buku antologi. Dan saat ini ia masih aktif bergiat dalam komunitas film, sastra, dan gerakan perempuan. Film terakhirnya yang berjudul You and I merupakan debutnya sebagai sutradara film dokumenter panjang dan terpilih sebagai nominasi Festival Film Indonesia 2020. Saya tambahkan. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja Doc Talk pertama rangkaian produksi dokumenter penceritaan kreatif. Saya akan langsung menyerahkan diskusi ini kepada Mbak Fanny. Enjoy. Halo, selamat malam. Terima kasih Anggi. Halo, selamat malam teman-teman semua. Saya akan menyapa AB. Halo AB. Halo Kakak. Bisa dengar suaraku ya? Bisa. Oke, apa kabar AB? Kabarnya baik sekali. Kamu kok kayak tegang gitu sih? Kamu ujian skripsi ya? Iya kayaknya ujian AB kok tegang sekali. Tapi gimana, baik kan di sana ya? Iya baik. Baik ya? Baik saja. Oke deh AB, kita mulai aja ya obrolan kita. Yang pertama sih aku penasaran sih, gimana gitu ceritanya kamu bisa terlibat di produksi film dokumenter. Mungkin bisa cerita dulu. Itu cerita panjang, kita tulis satu buku tuh. Ya di
Persingkat aja. Iya, sebetulnya beta berkenalan dengan dokumenter tuh baru di 2011-an ya. Ketika ada Indox traveling di Kupang juga, terus terlibat menyelenggarakan pemutaran, kemudian baru produksi dokumenter pertama tuh mengikuti Kickstarter, program Kickstarter dari Indox, produksi dokumenter lah untuk pemula, dan baru setelah itu ya produksi secara mandiri lah sampai hari ini bersama teman-teman komunitas film Kupang. Oke, sudah cukup lama ya. Terus kenapa gitu misalnya dokumenter? Kan kita sudah pernah bahas kayaknya ini jalan sunyi loh. Ya, kalau dokumenter sebagai jalan sunyi, bagi saya medium dokumenter adalah medium yang tepat ketika ruang-ruang, dalam hal ini ruang sinema yang mainstream, katakanlah gitu, dalam masyarakat tidak bisa kita akses dengan mudah, dengan baik. Dan dokumenter adalah ruang sinema alternatif yang ketika saya awal-awal terlibat sih, saya melihat dokumenter sebagai satu medium yang bisa kita manfaatkan ketika keresahan, kegelisahan yang kita dapati bisa sampai di penonton, di orang lain, salah satunya melalui medium dokumenter. Oke, luar biasa. Oke, kita masuk ke sesi tema Doc Talks kali ini ya, soal penceritaan kreatif di dokumenter. Nah, buatmu sendiri gitu ya, seberapa besar gitu kamu memberi porsi untuk penceritaan kreatif di dalam filmmu, dan juga bagaimana kamu memaknai si penceritaan kreatif ini? Iya, jadi ketika pertama kali ya belajar bikin dokumenter sih, beta sangat gugup pasti, kemudian kayak terlampau fokus ke bagaimana mendapatkan cerita yang ingin difilmkan. Jadi soal bagaimana membangun desain kreatif, gaya pendekatan yang seperti apa, intervensi artistik maupun semua hal yang berhubungan dengan membangun produksi film itu mungkin jadi urusan yang kesekian. Praktis itu tidak dipikirkan di awal-awal kita bikin film. Terus ketika bikin nokas misalnya, jujur saja beta dipengaruhi oleh beberapa film yang berkembang di Indonesia. Akhirnya memang pilihan dan gaya pendekatan, gaya bertuturnya memang tidak lari jauh dari referensi yang beta dapatkan, kayak gitu. Oke. Terus misalnya ini nanti kita akan bahas ke nokas lagi, cuma mungkin dari yang awal dulu aja, mungkin teman-teman di sini juga ada yang dari pelajar gitu ya. Biasanya pertanyaan yang paling umum adalah soal ide gitu bikin film. Nah, buatmu sendiri idemu tuh berangkat dari apa, gimana? Boleh dibagi? Ya, karena saya melihat dokumenter sebagai medium alternatif, praktis ide-ide yang lahir adalah ide-ide yang tidak mendapatkan ruang dalam taruhlah dalam sinema Indonesia lah, katakanlah gitu. Ya, bahkan di ruang-ruang televisi, bioskop, kita tidak mendapati dokumenter yang bisa membawa pengalaman menonton yang berbeda. Ya. Kayak gitu. Ya, makanya makanya kayak ketika ide muncul untuk bikin dokumenter, pastinya melihat bahwa ide selalu lahir dari keresahan, kegelisahan terhadap sesuatu di lingkungan sosial kita, dan pengalaman itu yang mau kita bagikan dengan penonton di tempat lain. Oke, mungkin bisa lebih spesifik dari kasus nokas misalnya, idemu tuh berawal gimana gitu? Iya, sebetulnya kan ketika riset untuk bikin film nokas, situasi kampungnya nokas adalah satu lokasi yang terancam dirampas untuk pembangunan bendungan. Dan waktu itu beta ngomong sama produsernya, Mas Sarhudin Siregar, bahwa saya pengen banget bikin film yang bisa menghadirkan cerita
bagaimana petani, khususnya petani muda dalam hal ini Nokas, itu kehilangan ruang penghidupannya dia karena pembangunan bendungan kayak gitu. Tapi dalam prosesnya, dalam proses 3 tahun kita berproses film, bukan saja berkembang idenya, tapi perubahan-perubahan kecil terhadap subjek dan cerita itu memang direspon dan didiskusikan bersama sehingga yang awalnya idenya terbatas di satu titik akhirnya bisa berubah merangkai banyak hal masuk dalam satu film kayak gitu. Jadi kayaknya tuh dari pengalamanku juga ya, kadang ide itu kayak seperti titik berangkat kita ya. Tapi dalam prosesnya itu karena sangat dinamis gitu ya, subjek kita dinamis, lalu terjadi banyak peristiwa, terus kita kita menyesuaikan itu semua ya, kita harus berstrategi lagi untuk menyesuaikan itu, terutama dalam kasus penceritaannya ya, storytellingnya. Yes, dalam storytellingnya. Tapi kalau dari kasus Nokas, kesannya itu berangkat dari sebuah kejadian ya, ada event itu tadi soal si bendungan itu. Iya, sebenarnya berangkatnya dari situ, tapi tarik ulur lah. Pembangunan bendungan ini kan sangat politis. Tapi gitu. Jadi menurutmu secara umum gitu, apakah sebuah ide untuk film dokumenter itu harus berangkat dari sebuah event gitu, misalnya sebuah kejadian atau ada hal lain gitu? Sebenarnya tidak harus by momentum ya. Maksudnya kalau awal-awal bikin film sih kita selalu pikirnya yang seni dan aktivisme, bagaimana merespon isu sosial gitu. Tapi bagi saya sih melahirkan sebuah karya dokumenter kan tidak harus by momentum. Bahkan kita bisa melahirkan momentum kita sendiri. Iya, oke, setuju. By the way, Abe kamu seru sekali. Aku jadi ikut tegang. Iya, terasa kayak ada ujian skripsi. Yang sekali ya ini Abe, padahal Abe itu sangat lucu sekali gitu. Iya. Santai aja jawabannya juga. Oke Abe, terus apakah kamu punya metode tertentu misalnya dalam menulis cerita gitu dalam hal ini penciptaan kreatif di filmmu gitu? Metode tertentu sih tidak, cuma merespon setiap kejadian yang tadi kita bahas, setiap momen yang muncul dalam proses produksi kita itu kadang-kadang ajaib. Jadi metode itu kadang-kadang lahir dari situasi kita merespon itu kayak gitu. Iya, lahir organik ya. Iya, makanya susah untuk menemukan metode kreatif yang tepat dalam dokumenter. Dan juga mungkin setiap kasus, setiap film mungkin pendekatannya jauh berbeda ya. Iya, jauh berbeda. Oke, terus kalau misalnya dari segi perspektif gitu, misalnya boleh kamu share, bisa masih lanjut dari Nokas ataupun hal lain gitu. Gimana kamu menentukan perspektifmu gitu di cerita? Iya, kalau membangun satu karya sudah pasti kita membangun cara pandang kita terhadap sesuatu yang mau kita ceritakan. Jadi orang pikir dokumenter itu aktual apa adanya di lokasi, tapi harus diingat bahwa sudut pandang yang dibangun pun itu dia punya perspektif sendiri si filmmakernya, si pembuatnya punya visi sendiri. Bagaimana bukan hanya perspektif bagaimana melahirkan karya, tapi juga bagaimana menghadirkan pengalaman menonton di ruang nonton. Kayak gitu. Nah itu, oke. Yeah. Yang tadi ya, menyambut pengalaman menonton itu ya, maksudnya yang selalu saya penasaran dan juga aku pelajari sampai sekarang pun gitu, bahkan dalam proses bikin film UNI gitu, saat kita sebagai filmmaker hadir di momen itu gitu, kita merasakan semua emosi yang terjadi di saat itu, lalu bagaimana kita bisa menangkap momen itu ataupun mentransfer momen itu ke film kita gitu, sehingga penonton pun merasakan ada di saat itu, misalnya sama seperti kita. Iya. Kamu bagaimana? Kamu sendiri gitu? Itu itu bagian yang sebenarnya sangat-sangat sulit, salah satu bagian yang memang lumayan sulit untuk ketika kita produksi film, karena
ketika riset pasti kita kebayang dong pengalaman menonton seperti apa sih yang ingin saya hadirkan. Bagaimana saya mengemas ide yang sudah didapat ini dengan model pendekatan atau gaya bercerita yang seperti apa. Tapi terkadang banyak momentum juga yang harus kita pertimbangkan, apakah ini kita ambil atau tidak, apakah ini akan masuk dalam film saya atau tidak, karena otomatis kita dibatasi oleh durasi, kita tetap ada etika juga yang mungkin kita jaga dalam membangun cerita, kayak gitu-gitu. Nah itu keputusan-keputusan seperti itu tuh memang berat, tapi Beta beruntung karena ada banyak sekali orang terlibat dalam proses produksi Nokas, jadi ruang diskusi begitu banyak kita buka dan itu membantu sih. Jadi diskusi itu penting ya dan membantu. Tadi kamu sudah singgung ya saat riset gitu, dan kamu selalu bilang riset itu penting dalam dokumenter gitu. Yes. Boleh kamu ceritakan gitu, apa sih yang menyebabkan itu sangat penting? Iya, apa ya? Tidak hanya bagaimana kita menemukan cerita dan menentukan subjek yang tepat bagi cerita. Maksudnya kalau ceritakan tentang petani kan Indonesia ada 260 juta orang. Ya. Mungkin sekitar 60%-nya adalah petani. Tapi menemukan satu orang yang tepat untuk Nokas gitu ya. Bercerita, Nokas misalnya, itu memang apa ya? Keberuntungan atau? Iya, bisa jadi seperti itu, tapi kesetiaan kita untuk mendalami itu adalah hal yang wajib sih. Oke, jadi itu pentingnya ya. Sebenarnya awalnya saya kan punya beberapa subjek, apakah itu tokoh adat yang sangat fighting spirit melawan pembangunan. Tapi ketika berkenalan dengan Nokas kan ternyata tidak hanya Nokas, maksudnya kayak persoalan petani itu tidak hanya itu, kompleks sekali dan kompleksitas itu yang coba kita hadirkan. Oke, Abe, thank you. Kita akan lanjut denganmu. Sekarang aku akan ke Kavic ya. Siap. Halo Kavic. Hai. Hi Fanny. Apa kabar? Ya, apa kabar? Yeah, I'm good. You can see me. I look happy. Ya, saya juga senang ya bisa ketemu kamu lagi. Oke, Kavic, pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama seperti yang saya tanyakan sama Abe sih. Gimana ceritanya gitu awalnya kamu bisa terlibat dalam produksi dokumenter? How did I become documentary filmmaker? Yeah. How? Okay, it's a long story, but I try to make it short. Actually, when I was in high school, I was don't know what I want to do in life, and I don't know. So at the same time, I tried different things, and before I become a documentary filmmaker, I was learning and training as a dancer and musician. And after that, I was involved with an NGO where they have like a sound and a video studio. So I asked them like, if possible, if I could do like internship, while I'm doing dancing. And one day they accept me to study there for like 1 year, and then I become a full staff. And then I know myself that maybe I should do something around that subject, around that career, So then I decide, after I finished the internship, I decide I want to go to film school in Cambodia. But there's no film school in Cambodia, not like in Indonesia. So I talked to my friend and also try myself to find the school, but there's no film school. So a few months later, there's a Cambodian French filmmaker named David Chu. He's doing research about Cambodian cinema in the 1960s and 70s, and he started doing a cinema workshop. So I attended the class for 6 months, and I told him that I am interested in making movies.
And later on, he introduced me to Bopana Center, where Cambodian documentary filmmaker Retipan running a workshop. And from that moment, I started interested in documentary, and I worked with Retipan for like almost 2 years, and I make a 2 short documentary film. And after that, I try to make like other projects, but more fictional. So that's how I learn and become doing both documentary and fiction film. Yeah. Oke, menarik ya. Yeah. Oke, Yeah, buatmu yeah. sendiri, oke. Saya tahu kamu membuat film fiksi dan juga dokumenter, lalu malah ada satu project nih ya, yang filmmu terakhir itu, Last Night I Saw You Smiling, itu kamu buat film dokumenternya dan akan juga fiksinya ya. Bagaimana kamu memutuskan gitu bahwa berangkat dari mana gitu, bahwa like White Building misalnya kasus ini juga bisa dibuat menjadi dokumenter? Yep. Actually, last night I saw Smiling. So maybe I tell a little bit about the background. So before I made the documentary called Last Night I Saw Smiling, which released last year in premiere in Rotterdam. So basically, I don't plan to make this documentary project. So I was writing my fiction project called White Building, and I planning to shoot the project, the fiction film, over there in that building. But slowly, the building was announced by the government that they want to demolish the building soon. So I kind of stuck and was very depressed that I was planning to shoot my home, but they planned to do it before I shooting the film. So I was making a phone call with my friends and especially with my producer, like what could I do and something like that. So then we come up with the idea that, oh, maybe we just shoot anything, like just borrow a camera from friends and just go there and shoot anything. And that's the idea. And maybe from that footage, maybe we can use in the fiction film. But later on, after the bidding is, so I film when people packing and then the bidding and then people leaving and then slowly become empty and then they demolish the bidding. Then after that, I have the footage and I don't know what to do. And then slowly there's I would say a workshop, Doc by the Sea. They just announced their workshop. So I just wrote like application and then we got selected. So after that, and after that we got so many attention for the documentary, which I don't have any plan, But after that workshop, I come back and looking at the footage. I like, oh, I have so much footage, and we try to apply different fund, and we got the fund money, and then I asked try to find a editor, and then he looked at the footage. He said, I interested to work on this project, and later on, we work. So I brought him to Cambodia, and we worked together, and then it took us like almost a year to edit, and then it became a documentary. And after this film is premiere, I have enough money, and then I'm shooting a fiction film like last year in another building. So right now I'm finalizing this fiction film. So I hope to finish and release the film next year. But that's how the coincidence I make 2 films like the same topic, Ya, sukses untuk filmmu yang fiksinya ya. Tapi kamu sangat beruntung sepertinya ya, punya banyak support dari tadi ya teman, produser gitu ya, membuatmu bisa mewujudkan film ini. Oke, kalau bicara soal ide dalam sebuah film dokumenter, ini secara umum, dari mana kamu berangkat gitu, menemukan sebuah ide untuk menjadi sebuah film dokumenter? How did it work, sorry? Yes, like I mentioned before, I don't have any idea of story to make a documentary. I just shoot as much as I can, and just hopefully that maybe that footage can use for fiction film, but maksudku film dokumenter secara keseluruhan sih,
bukan kasusnya White Building, tapi film dokumentermu yang lain ataupun misalnya secara universal. Ya. Bagaimana sebuah ide berkontribusi dalam sebuah film? How did I like make a documentary, like find a story? Yeah, find In story. general, right? Idea. Actually, I can't speak on my experience. Actually, I think there's different way, and also depend on your shooting and depend on you reach the characters. I would say that from my experience, when I make my a few short documentary, I just know the characters so well. So it means that every time I go to shoot them, I know where they're going, where they meet, and who they meet, what they're eating, you know, something like that. So I have a story in mind, right? Yeah. But of course, there sometimes it happens something that you don't expect it, you know. That's something that I think is the magic of documentary, because you don't know, and then it happens, and then you shoot it, and then at the end you have it in your camera or in your film, you know. But another experience that I was mentioned in Last Night I Saw Smiling, with which I think I found it another special, because as I said, that I have no idea, I have no clue, I have no story in my mind, but I just shoot, you know, like with my instinct, right? But slowly when I meet like a French guy who right, know a little bit about Cambodia, and he looked at the footage, he's so excited, and then the story I found out, I discovered in the post, not in during the shooting, you know. So that thing I would say is depend, you know, like how you go and find your project, and sometimes you don't find it, but you find it during the post, you know. And that's what I could say, you know. It really depend on how you begin the project. Iya, itu sangat mungkin terjadi di dokumenter, dan itu juga terjadi padaku. Oke, bagaimana kita bisa merespon itu ya, merespon sebuah perubahan yang terjadi. Bagaimana kamu merespon perubahan itu dalam proses itu, misalnya dalam during shooting, saat editing di post pro, strateginya gimana? Well, I mean, I would say maybe documentary. I would say it's not fiction, you know. Again, like fiction, you have something planned before, right? You have know the shot, you know, the actor, what they're gonna say, how they're gonna go, you know, everything like that. I think documentary, it's sometimes you cannot control, you know, you cannot control everything. But that's what I think, that documentary is so important. It's so charming that you don't know, but sometimes you discover something in the post, you know, with the team that you work with. And sometimes I think you don't expect that you have this strong scene, even like you have it, but sometimes even you believe that it works, sometimes it doesn't work. So I think that's how a magic of the documentary, that sometimes you need to discover, you know, not only plan everything, but at the same time to be open and let things happen by itself, you know. So that I would say documentary, it's not easy, and it's also not difficult at the same time. Ya, saya setuju sekali ya. Tadi Kak Fitch bilang bahwa kita harus terbuka ya untuk sesuatu itu yang terjadi. Oke, teman-teman bisa langsung sih kalau mau bertanya, tadi sudah dibuka ya oleh dua narasumber untuk di kolom Q&A, nanti bisa aku tanyakan ya. Mungkin sekarang kita bisa ngobrol bareng ya dengan Abe. Oke, kita akan biar lebih hangat gitu ya obrolannya. Oke, Abe. Oke, ini yang selalu saya penasaran gitu kepada filmmaker. Kalau misalnya bagaimana kita tahu gitu saat momen itu adalah momen di scene film kita, misalnya gitu. Apalagi dalam dokumenter kan kita cuma bikin treatment ya. Tadi Kak Fitch juga bilang nggak beda sama fiksi gitu, semuanya udah terpetakan lah gitu. Nah, kita kan belum tahu nih, tapi kita tahu momen itu adalah momen yang paling bahkan penting gitu untuk scene kita, dan kita harus rekam gitu. Nah, kalau misalnya Abe sendiri gimana tuh? Berada di momen itu kayak gimana? Iya, sebenarnya kalau dalam pengalaman saya sejak awal mau bikin film, saya selalu bercerita dengan semua subjek. Misalnya bikin film Nokas dalam satu rumah, ya satu rumahnya kita kasih tahu. Kita bikin film kayak gini, momen-momen ini penting dalam membangun film ini. Pernah tuh ada satu kejadian, itu saya nggak punya, maksudnya saya lupa, dan saya tidak punya
waktu itu ada masalah apalah dengan motornya. Saya tidak ke lokasi rumahnya Nokas. Ya. Tapi ditelepon sama kakaknya Nokas, hari ini saya mau kayak gini, ini bikin ini gitu. Ini kayaknya penting dalam filmmu. Iya. Di situ saya ingat, oh iya, saya harus ke sana. Seperti itu. Dan mungkin itu ya, saya berusaha untuk jujur dengan subjeknya. Ya. Filmnya jadi akan seperti ini. Jadi subjeknya memang sangat membantu film Ya, ini. ya. Di luar tim produksi, di luar semua orang yang support. Ya. Seperti itu. Oke. Kalau untuk Kak Fitch bagaimana saat kamu menentukan momen itu menjadi scene dalam filmmu? Di film dokumenter ya. I said it again that it's hard, like when you shoot, you don't know actually. There's no evidence or proof that this is important or important, but sometimes I think it's just how you feel about it, and your instinct maybe is telling that maybe this is important, I should do it, but sometimes you won't use it by the end, but sometimes you use it. So I think you don't know until like the post production. I think and sometimes you try to play this and play that, and sometimes it happens, and sometimes it's not. Yeah. And again, for me, it's not like black and white, but sometimes something that you can play and then you watch and then you tell yourself, oh, maybe it worked that way. Why? Something like that. So yeah, that's what I experience with. I sometimes I tell myself to do this, but sometimes it doesn't work that way. And what I learned about documentary is just try to be open and accept the reality is, and sometimes you cannot capture what you want. That's what the nature of documentary is. Oke, tadi kurang lebih sama ya. Ya, Abe bilang tadi jujur dan terbuka sama subjeknya. Kak Fitch juga bilang kita sendiri pun harus terbuka gitu untuk segala kemungkinan tadi ya. Oke, ini sudah ada pertanyaan ya. Saya ingin bertanya, apakah di dalam film dokumenter harus ada sebuah masalah atau konflik baru bisa disebut dokumenter atau tidak? Oke, Abe dulu mungkin bisa jawab. Kenapa Beta dulu? Gantian dong, Abe. Iya, tentu saja ya. Sebenarnya kalau kita ngomong sinema, itu kan kita ngomong apa ya? Ngomong pembabakan lah gitu. Iya. Ya, struktur pembabakan lah, gaya bercerita dan lainnya. Tapi kalau harus ada masalah atau konflik dulu baru disebut dokumenter, gimana ya? Kita bisa bikin masalah juga itu. Cari masalah ya. Iya, tapi bagaimana, sebenarnya kan sesimpelnya kan bagaimana kita tidak hanya merekam satu keadaan. Kalau rekam satu keadaan, apa bedanya kita dengan orang yang dokumentasi atau berita kayak gitu? Ya, makanya harus ada cerita di situ. Yes, harus ada cerita, dan cerita itulah yang menjadi pengalaman bersama gitu. Relate gitu ya. Iya, dia relate. Maksudnya kayak ada subjek kita kan pengen bikin sesuatu dan dia dapat satu persoalan. Kalau punya persoalan saja, semua orang punya masalah dalam hidup. Beta untuk sambung ke internet saja susahnya minta ampun gitu, kalau mati listrik dan hujan. Tapi bagaimana usaha di balik itu, saya pikir itu penting bagi penonton. Nah, kalau pertanyaan seperti ini sih, simpelnya ya pengalaman menonton apa yang kita ingin hadirkan, kayak gitu. Oke, balik lagi juga ke pembuat filmnya juga ya, berarti. Kalau hanya mau menghadirkan sebuah masalah tadi. Sebuah masalah, sebuah konflik, gampang so. Gampang ya, seperti berita dong ya. Iya, tapi merangkai cerita ini kan ada, kita mengenali subjek kita seperti apa, persoalannya dia apa, bagaimana dia mengatasi itu. Struktur seperti itulah yang kemudian membangun film. Tidak hanya dokumenter, film apapun. Iya, dan juga mungkin membangun kedalaman ya. Iya, keintiman. Wis.
Beta kalau omong dalam itu intim. Oke, membangun keintiman. Oke, Iya. kalau Kak Fitch, bagaimana Kak Fitch? Tadi ada pertanyaan, apakah gitu harus ada konflik gitu atau masalah dalam sebuah film dokumenter atau tidak malah? Do we need a conflict and solve problem in the film, right? Hmm. It's hard to say because I was asking. I mean, this is the question in our life, right? Sometimes our life have a answer for that, you know. And it really depend on the subject actually we talking about, you know. And I think even like in the film, you focus on topic, and sometimes the topic has one solution, but maybe the topic is still going on, you know, and you know, it's like it's still on, you know. Iya, iya. So yeah, I think, but for me, yeah, it's interesting. I mean, for film is like need emotion, you know. Doesn't need to be a story inside, you know. But it depends on how you convey that emotion and story into the film. So I would say depend on like how and what you want to do, you know. Iya, Yeah, iya. but I think film is to be like emotion to be attached, you know. Yeah. Oke. Ya sama juga tadi ya kurang lebih ya bahwa apa tergantung tadi ke kitanya dan bagaimana pengalamannya ingin kita hadirkan dalam film kita itu ya. Selanjutnya ada lagi nih dari filmmaker juga ya Mbak Nina Sution. Bikin film dokumenter kan lama ya prosesnya. Biar nggak bosan dalam prosesnya gimana ya? Gimana Abe? Bani kayaknya bosan tuh ya bikin film. Iya, makanya dia sambil jualan minuman. Sambil jualan. Abe Biar gimana tidak Abe? bosan. Ya, Ya sejujurnya sih ketika bikin Nokas saya sangat-sangat sangat-sangat bernafsu untuk film itu jadi gitu. Prosesnya berapa lama? 3 tahun ya? Ya 3 tahunan tuh saya sangat pengen sekali sih. Maksudnya niatannya memang pengen film itu harus jadi. Tidak hanya menjadi penting bagi saya, tapi saya tahu bahwa ya ini penting untuk penontonnya juga kayak gitu. Terus Nah, pernah itu lebih kayak pernah di titik bosan nggak saat Nokas? Ya bosan sih karena kita membangun treatment, misalnya ceritanya akan seperti ini treatment yang sudah kita bangun. Kalau ada kemungkinan pun kita sudah memprediksi kemungkinan kalau ke sini cerita saya akan berkembang ke arah sini. Kalau kemungkinan dari subjek ada perubahan-perubahan apa. Bosan adalah hal-hal yang muncul dalam treatment kita itu kita tunggunya lama gitu momentumnya. Atau bisa jadi jenuh tuh karena ada momentum yang untungnya berulang. Jadi bisa ke-record lagi kayak misalnya pas momentum di pasar ini penting membangun film tiba-tiba pas syuting orang datang ganggu teriak apa segala macam. Nah, beruntungnya kan petani selalu ke pasar setiap kali musim panen dan kita menunggu itu. Jadi itu sih. Supaya tidak bosan ya minum mabok dengan dia punya dengan subjek film dengan Nokas. Mabuk, kita bisa bercerita hal lain dan karena saya dengan subjek filmnya kan saya tidak merasa bahwa saya pembuat film, jadi hanya datang bikin film di situ tidak. Oke, kamu menjalin relasi dan berteman gitu ya? Iya, Nokas pas arisan sama temen gitu ya? Iya, Nokas pas arisan saya datang, saya jadi teman curhatnya dia di kamar kayak gitu-gitu selalu. Iya. Oke, itu ya siasatnya ya. Jadi kalau bosan untuk treatment syuting gitu ya, udah kita berteman aja ya, kongko gitu aja ya. Iya, minum sopi lah. Minum sopi. Gitu, bakar-bakar apa gitu, bakar. Oke. Tapi Mbak Nina Sution bisa tuh, dia bisa ya. Dia bisa sambil jualan minuman. Iya ya. Oke, ini ke Kak Fitch ya. Itu tadi karena film dokumenter itu dalam prosesnya lama, pernahkah kamu menemukan kebosanan gitu? Terus juga bagaimana kamu mensiasati rasa bosan itu? Yeah, I mean, documentary takes so long time actually because and sometimes you feel up, sometimes you feel down, and that's mixing the feeling I have. And I mean,
it's something that you could not control actually, because I think it's probably part of making documentary. It's not fun at all because I think um, unless you have a very passionate about it, you know. So for me, for documentary filmmaker, I admire most of them that very patient and you know, and they really follow the character. Sometimes you don't know how long, but they try to focus on that. They don't never ever complain about like how much they spend their time and life, you know, part of it. Yeah. That's why I think the documentary is not only about it. It's more really about like a relationship between the director and the subject and also the protagonist. And yes, and you know that if you start up to documentary, I think it's gonna be not easy at all. But at least I mean at the end it's a bonus. Like you're happy with what the people that you talk to, you interview, you know. But again, that yeah, I actually I know it, but I don't experience it much after I'm making documentary. Now I know that it was I need a lot of patience and you know hope and positive a lot. You know, it's not only about the process, but sometimes it's about the subject of your protagonist, that how they, you know, because it's not about their life. It's like when you are with them all the time and you understand about their story, you know that how connected you are. You know, so actually it's really impact to you as well as a filmmaker. You know. So I know that some filmmakers at the end they cannot follow anymore because there are so many things they have to build up. It's not like give up. They have to decide that I want to finish this, you know, because it takes so much energy and their life and time, you know, everything. But at the end, because again that it's you know it's until you set yourself that okay, this is what I think it's done, because the more you follow, it's the more the more you follow, the more you into it, and sometimes it's hard to know that you're in there. So sometimes it's good to step back a bit, you know, to look at the big view, and then maybe that's something that you could realize that okay, I think the film should be finished right now, you know. So sometimes the director should tell us like okay, maybe I feel good, so I feel like good for this topic. Because otherwise there's no ending for that. Ya. Oke, tadi Kak Fish menambahkan biar kita tetap passionate itu tadi ya. Semakin kita mengenal subjek kita, pasti kita akan semakin masuk ke dalam gitu. Oke, ini makin banyak ya pertanyaan ya. Oke, nanti ini tanyakan sesuai dengan urutan gitu ya. Ini dari apa nih? Justinus, bagaimana bisa mengetahui cerita yang kita buat kreatif? Ada tips? Ini maksudnya apa ya? Ada tips, Ebe? Maksudnya cerita kita kreatif, mungkin kreatifnya harus dimaknai lagi ya. Kreatif tuh mungkin apakah dia punya perspektif yang berbeda atau pendekatan yang berbeda, mungkin gitu ya. Terus tipsnya mungkin Abe punya tips katanya untuk membuat cerita yang kreatif ini. Mungkin berangkat dari mana gitu? Berangkat dari pengalaman kita bertemu dengan subjek, melihat realitas yang ada di lingkungan sosial kita, juga pengalaman kita menonton. Oke, itu cukup. Iya, kalau itu gitu saja ya. Yang lainnya mungkin apa ya? Saya tidak tahu. Oke, mungkin dilengkapi sama Kak Fitch. Kak Fitch, ini ada pertanyaan, bagaimana kita membuat cerita yang kreatif, lalu tipsnya apa? Atau langkah-langkahnya? I think because I think it's difficult if you're looking for being creative, you know. I think that's the most difficult thing. If you want to be creative, it's the most difficult. But if you follow the topic, like asking yourself, and maybe sometimes the consequences as well, you know. Like, for example, if you think about being creative, you might be stuck. But if you think like, why it happened like this, and what is the obstacle of this? Maybe if you listen to that problem maybe make you being more creative. So for my experience, when I make my first and short documentary, I mostly follow the character by handheld, you know, like I using a big
camcorder and follow them. Like this, what I feel connected with the character, right? So the last one, last night I saw smiling. Again, that I was not planning to make the documentary at all. And when I asked my friend to lend me the camera, they give me the camcorder, the DXLR, like the lens, you know. Yeah. And for me, the XLR, you cannot follow everyone as I did before, right? You need, you know, like because documentary is something that you cannot plan. So if you follow, it's just like crazy, like the way that you need to focus, you know, to follow. So at the end of the image might be shaking or something like that, right? But then I was asking myself that, oh, maybe I don't feel right. And I feel that my obstacle is I could not find the camcorder I have, but I only have the XLR. So what I can do best, maybe I just put the camera as still, you know. And then I realized that maybe the still, it's part of the story, the still camera. Why? Because I think that during I filming it, the action is too strong, like people moving out, and I saw my friend packing and my neighbor all packing and leaving. I feel so painful, I feel so hurt, right? So when I'm using the still, I feel like, this is like against the moment. It's like I don't want to adapt to that, but I'm using the cinema to against the reality, you know? So that's why I'm thinking sometimes you need to listen to your obstacle, like why you cannot do that. Maybe you should do this, there's a reason behind that, you know? So that's why I think asking yourself to be creative it's going to make you stuck, but listen to your obstacle might be making more creative. Oke, jadi menurut Kak Fitz tuh kreatif tuh lahir dari sebuah keterbatasan ya tadi ya, persoalan keterbatasan. Terus tadi Abe bilang lebih peka gitu ya terhadap pengalaman-pengalaman keseharian kita. Mungkin itu sudah cukup menjawab ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang biasanya harus kita pertimbangkan ketika harus memilih footage dari sekian banyak footage atau scene yang menurut kita bagus dan itu harus dihilangkan demi kepentingan cerita dan durasi? Oh, ini pertanyaan di segi editing ya saat post-pro. Abe pernah mengalami itu? Aku mengalami banyak di UNI, Abe. Iya. Iya, gimana? Iya, kalau di pengalaman Nokas, produser saya lumayan ketat untuk jadwal syuting dan ketat dengan treatment yang kita bangun. Jadi walaupun 3 tahun, yang penting sesuai treatment saja saya syuting dan serahkan ke produser saya juga yang adalah editor. Tapi itu menarik karena biasanya setelah syuting kita melihat lagi kan footage kita secara umum, kemudian membuat treatment editing untuk diserahkan ke editor. Nah, saya beruntung sekali, editor saya juga bukan orang dari Kupang, Mas Udin tinggal di Jawa, dan ternyata ada banyak hal juga yang luput dalam treatment saya, karena saya dengan Nokas tidak berbeda, budayanya tidak berbeda apapun, kami tinggal di satu lingkungan sosial yang sama. Banyak hal juga yang saya pikir ini biasa saja gitu. Iya, karena keseharian saya ada di situ. Tapi ternyata di sisi lain editor Nokas melihatnya tidak, ini berbeda kalau saya melihatnya sebagai orang yang tinggal di Jawa atau orang di luar. Oke, jadi ada realitas yang sehari-hari, ada realitas dalam film, dalam ini kan, dalam editing, betul. Dan itu editing yang kamu pertahankan tuh realitas yang di segi cerita ya, editing, realitas ini keseharian. Jadi gitu. Itu ya. Jadi kamu tidak terlalu berdebat banyak gitu. Tadi kamu bilang ini realitas keseharian saya, tapi editor mau bilang oh bukan, ini realitas di film misalnya gitu. Iya, itu ada banyak. Terus kita berdebat juga, misalnya kalau ngomong tanah nih kan dari zaman Hindia Belanda sampai hari ini ya semua persoalan orang dengan tanah masih hal yang sama. Iya. Relevan terus ya. Iya, relevan terus. Jadi kami lumayan berdebat dengan produser. Kalau berdebat posisinya sebagai produser ya kita memang berdebat dan menemukan langkah solutif yang tepat untuk menyelesaikan film. Karena kita mempertimbangkan tidak hanya bagaimana film ini jadi, tapi bagaimana dampak film ini paling utama terhadap subjek filmnya. Ya. Oke, betul. Kayak gitu. Ya. Saya ini lumayan bagus ya untuk ini.
Bagus sekali, luar biasa. Oke, ini karena banyak sekali pertanyaan, jadi mungkin sudah cukup dari Abek, tidak perlu saya tanyakan ke Kak Fitch, tapi ini ada pertanyaan spesifik untuk Kak Fitch ya. Bagaimana Kak Fitch bisa membawa narasi yang besar soal penggusuran tadi dengan cara yang menarik tentang memori orang-orang pada tempat tinggal mereka dalam filmnya Last Night I Saw You Smiling. Bagaimana Kak Fitch? I'm sorry, I don't get the question. I'm sorry. What was? Oh, okay. You've been in my documentary, right? Yeah. Last Night I Saw You Smiling. Apakah karena memang kamu sudah ada di sana gitu, dan kamu juga memotret keluargamu gitu, atau kamu mau berangkat dari cerita tentang penggusuran yang besar, atau malah dari narasi personalmu sebagai subjek yang terlibat di situ, misalnya? Sorry, I think maybe I'm not sure with the question. Like, how do I make the documentary like in interesting way? Is it? Ya. Iya betul. Karena kamu berbicara hal besar gitu soal penggusuran, tapi juga membawa ke hal yang personal gitu. Yeah, actually, it's quite challenging. Actually, I remember that before even like I had the camera in my hand. I remember when I shoot a documentary, I was not brave enough, to film that. I don't have motivated, to shoot that what happening in the building as I remember. So it took me a few days and to step back and to realize that okay, I was very stressed and I could not do anything. So maybe only thing that I could do is just again that maybe just to relax a bit and then I go back again. That's why I understand that sometimes you need to step back a little bit, like to have a little bit breathe, and then imagine that if I don't shoot now, I don't know when, maybe I would be more feel guilty that later I could not shoot it because this is the moment I could do now. So maybe from that moment, I kind of like step back a little bit of my personal relationship with the building. But I think like took me a while to realize that okay, this is gonna happen. This is gonna happen. So I think slowly I getting used to it, and I think I remember like during the process, it's really hard for me to get escape from that, like the feeling, my personal story with the building, then about the project. So I have a lot of issue for myself, But at one point, I think I get over it, and I think that most important that maybe I could capture that and as a memory. So maybe that motivation is bring me more energy that I keep going back and shoot until everything is gone. So yeah, I think sometimes you need to feel the losing, but sometimes you need to find that there's a thing behind what I'm doing now, So from that, I just go back and shoot, but I'm still dreaming and also like nostalgic when I watch the film sometimes, But I think that's happened, So you cannot do anything. You just can do what you can do, That's why I think that's answer for me to bring me back and with the camera and shoot it, Yeah, I hope I answer your question. Ya, sedikit banyak ya tadi karena berangkat dari pengalaman personalnya itu tadi ya. Mungkin dia bisa bicara jadi menarik isu besarnya dengan pengalaman personalnya tadi ya. Semoga terjawab. Lalu selanjutnya ke pertanyaan berikutnya.
bagaimana menentukan bahwa ternyata riset atau syuting yang kita lakukan sudah cukup dan siap untuk masuk ke post-pro berdasarkan film yang pernah kakak-kakak buat. Oke, Abe, saat kamu memutuskan ini endingnya Nokas misalnya, sudah cukup terus masuk ke editing. Itu ada momen tertentu atau memang sudah kamu bikin? Iya, itu kan apa? Kalau dalam pengalaman Nokas itu berdasarkan treatment ya. Misalnya Nokas kan kita pengen lihat bagaimana perjuangannya Nokas itu sampai menikah. Jadi memang beta syutingnya sampai Nokas menikah. Tapi dalam realitas sinemanya kan apa ya? Kita mempertimbangkan juga akan sampai tahapan mana. Yang pasti bahwa kita tidak melangkahi realitas situasionalnya kayak gitu. Iya. Oke, jadi kamu sudah langsung memutuskan, dia tidak ada kesulitan untuk itu ya? Praktis tidak ada kesulitan. Terus karena bikin Nokas juga kan dokumenter panjang pertama, jadi saya berdiskusi terus seperti itu. Jadi dengan produsernya berdiskusi terus. Penting ya, sering diskusi. Penting sekali. Oke, kalau Kak Fitch bagaimana saat kamu memutuskan apa? Ya tadi sebenarnya sudah sempat disinggung ya bahwa kita harus tahu ending gitu. Kita harus tahu selesai lalu masuk ke post pro. Gitu. Oh iya. Yeah, for me when the bidding is gone. you know your ending ya? Yeah. No, it's a joke actually. Actually, when because again that when I found out that I was shooting it just for my memory. When I'm shooting, my producer during that time, David Chu and Daniel Mathis, they was like a very I think they understand that I was very stressed and I think hopeless, about the bidding. And they cannot stop me shooting, shooting. I was like going there almost every day, and they was making joke that maybe we should buy more hard drive and put it on the ship and send it to us like as much as possible, because I go there and I never feel enough, I never feel enough. I just go back and shoot, But until moment I realized that maybe in life you cannot do many things as much as possible, right? You cannot like shoot the guy was doing and then shoot this woman doing this, You need to decide, right? And sometimes you make a wrong decision, Sometimes you make right decision. But I think I was following my eyes and I'll follow my instinct that maybe I should focus on that, Because the thing is the camera I cannot move around. I just need to decide now, what I see and feel with it. So that's why I'm thinking that I have a strong relationship with the image that I shoot because I feel something with it. Yeah. So and then I shot until like but again that my experience on that project, I film until the bidding is gone, until my producer that we don't have enough money to buy a more hard drive. And I'm sorry for that. And also, and also that we don't have budget to do more. And, for the first time, it's hard to hear that actually, because I thought like they don't understand what I'm doing. They don't support me. You always ask that and they cannot do anything, But I think maybe I feel so connected to bidding, but again, that sometimes you need to take a little step and then you ask yourself that if you don't decide to stop, maybe this bidding, you're going to shoot more and more and more and more, and you feel like dragged into the situation. So yeah, and at the end, when the bidding is gone, I was not before the bidding is gone 1 week, like because they demolish it very fast, like in 5 weeks. So in the week 4, I was like traveling and to a festival, and then when I come back after like a week later, I just feel myself that I feel it's done. I don't want to follow anymore, Yeah. That's what I'm feeling. And then I go back to the bidding. It's just empty land. So and then I was telling myself that whatever I shoot, whatever I have, I don't want to be regret because this is what I can do. I cannot do more than that. So yeah, that's all. And then after that, during the editing, I think you work with the editor and you think a lot, and maybe that's why I think that that's why I think sometimes the footage that you don't believe that it works, but with the creative and with the people you work with, it brings something else, Yeah. And
so I push all the limit that I have, you know. So on that, I think I'm surprised that at the end it's become like a first feature, you know. It's my feature length of the documentary. Ya. Yeah. Iya, menarik sekali ya. Jadi tadi kalau Kak Hafiz sendiri dia harus memutuskan ya, dan juga berkompromi tadi dengan produsernya. Oke, ini ada banyak sekali pertanyaan. Sepertinya teman-teman semua di sini ingin semua bertanya ya. Kita jawab satu-satu. Jika ada suatu momen yang kita ketinggalan, tapi momen itu penting untuk masuk ke film, apakah kita sebagai pembuat dokumenter boleh untuk merekonstruksi adegan tersebut? Oke, Abe. Kayaknya tadi terjadi di Nokas yang soal pasar tadi ya, atau gimana? Atau rekonstruksinya seperti apa nih? Suaramu nggak ada, Abe. Abe, suaranya masih mute ya? Bentar. Abe? Udah, oke. Oke, gimana? Iya, Kakak. Bagi saya proses rekonstruksi adegan yang terlewatkan, selama itu tidak eksploitatif, eksploitatif dalam hal bahwa subjek kita ada kita hadirkan suatu adegan yang tidak pernah dia alami, kemudian kita nyuruh dia itu manipulatif juga kali. Ya, manipulatif kayak gitu ya menurut saya tidak. Tapi kalau rekonstruksi untuk mendekatkan supaya ceritanya makin mendekat dengan realitas, maksudnya dalam hal ini dalam sinemanya saya pikir sah-sah saja. Yang penting bahwa sesuatu itu dilakukan oleh subjek kita dan kita tidak menangkap momentum itu. Contoh dalam Nokas misalnya, karena sejak awal saya selalu jujur dengan Nokas dan keluarganya bahwa adegan yang penting dalam film ini nanti saya akan syuting ini. Jadi ketika ada momentum yang terlewatkan pun, saya tanya ke Nokas dan keluarganya, bisa tidak ini saya syuting lagi yang tadi yang kemarin kelewatan. Misalnya saya pas syuting, proses syutingnya di pedalaman dan saya kehabisan baterai misalnya, atau kameranya error kayak gitu, saya melewat adegan penting itu lewat, ya bisa saja merekonstruksi itu. Oke, kalau untuk Kak Fitch bagaimana? Udah Cukup. Oke, Kak Fitch, apakah ada sebuah momen yang kamu terlewatkan lalu direkonstruksi lagi? Like you mean reenact? Yeah. I mean, it depends actually. I cannot say that you have to do it, but it will depend on how you feel about it, and also depend like the story, what you want to convey, you know. Because I think sometimes it could make the film, I mean, weakness take the strength. Sometimes it gives, you know, it will depend on the character, on the subject, and the topic as well, you know. So I mean, for example, like I would say in the scene that when my mom and my dad was fighting in the scene, I mean, I don't have a good image or don't have a good sound, but this is maybe the strongest of that scene. Is like the reality is, you know, that I have like from the fighting in the scene. But I imagine that if I would set up a scene that was fighting, and then I would be the way that I shoot might be different because they know that I want to shoot them, you know. Yeah. So I think this context, I would prefer to have the reality than just reenact, you know. But for example, like act of the killing, maybe that's the best way of doing that, you know. So I think it's really depend on the context, depend on the situation, you know. But I cannot say you should do this, should that, but it's really depend on what you think and what you feel about it. Yeah. And just be honest with the subject as well, you know. Ya, oke. Ya, tadi sudah digarisbawahi juga ya, kita harus jujur kepada subjek kita ya. Ini ada yang pertanyaan yang masih berkaitan dengan apa yang kita bahas. Bagaimana jika seorang sutradara mendapatkan permasalahan terkait rencana penceritaan yang telah dibangun di awal, namun sebab kode etik dan dilema moralitas subjek, cerita harus diubah atau bagaimana? Apakah Abe pernah mengalami hal seperti itu? Iya, mengalami. Bahkan kita mengalami setelah proses editing draft satu. Saya kan bikin setelah filmnya selesai dibikin draft, edit,
orang pertama yang menonton adalah subjek saya. Iya, jadi saya tanya, menurut kamu bagaimana dengan filmnya? Dan kita menemui bahwa beberapa adegan yang sangat penting sekalipun dalam film, subjek kita mempertimbangkan, oh ini sebaiknya tidak, karena akan menimbulkan persoalan konflik horizontal, katakanlah gitu, dalam masyarakat dan dalam lingkup sosialnya. Dan beta pikir itu penting, karena sebenarnya bikin film untuk apa sih gitu. Iya, kayak gitu. Itu pertanyaan paling prinsip ya. Iya, kayak gitu. Dan itu tidak jadi hal yang persoalan yang paling apa sih. Yang penting ketong jujur dari awal dengan subjeknya, kemudian sejak awal ada pertanyaan dalam diri lah. Film ini untuk apa? Penonton-nonton mau dapat apa? Kayak gitu. Ya. Luar biasa, sangat kontemplatif ya. Kamu lumayan bijaksana juga ya malam ini. Lanjut ke Kafik ya. Kalau Kafik bagaimana? Tadi ya, jika seorang sutradara mendapatkan persoalan itu terkait kode etik dan juga moralitas. Apakah kamu menemui dalam filmmu seperti AB tadi yang ceritanya harus berubah? What? Sorry, I cannot understand. Jika kamu dalam filmmu terus kamu sudah memiliki sebuah cerita gitu, namun karena ada persoalan etika dan juga soal terkait moralitas gitu, subjekmu keberatan gitu misalnya, lalu itu harus merubah ceritamu. Apakah itu pernah terjadi? Yeah. So far I don't have that experience actually. I don't know. Like I think I heard that it's difficult. Like I think some filmmaker they know it was difficult. Like they shoot and at the end that the subject not happy. Yeah, but I don't know. I don't have that experience. And I think most of the subject that I work and I feel very close. And I think the most important is trust actually. And we were honest to each other, and I don't know actually. I could not answer this question, so I don't know. It's okay. I think it would be not easy to face that problem. I think. Oke, tadi mungkin udah di-share sama Abe ya, gitu. Oke, sekarang next question. Bagaimana cara kita agar bisa sangat dekat dengan subjek? Mungkin ini soal akses ya. Misalnya kita benar-benar orang asing bagi dia dan belum pernah bertemu sama sekali. Dan kapan waktu yang tepat merekam subjek untuk pertama kali agar subjek tidak merasa risih? Mungkin Abe bisa jawab duluan? Iya, kenapa harus beta lagi gitu? Gantian dong setelah Kafik ke Abe. Iya. Butuh waktu ya untuk mikir dulu. Menentukan momentum yang tepat untuk merekam. Atau juga itu tadi akses itu loh, menjadi dekat dengan subjek. Kalau saya kan ketika pengalaman saya bikin nokas kan awal-awal saya merekam teman-teman petani demo kayak gitu, saya merekam ketika misalnya ada penyerobotan lahan dari Pol PP dan Jadi kamu sudah bergaul di komunitas itu gitu, sampai kamu kenalan nokas gitu. Ya sebetulnya kan saya bagian dari teman-teman petani juga, jadi kenal. Jadi justru yang berbeda adalah petani di situ sampai ini kasihan lihat saya pikul kamera tiap hari, kadang-kadang sendirian di sawah kayak gitu mereka lihat. Tapi kalau soal akses ke dalam ya tidak sih, tidak ada kesulitan. Tapi mungkin kamu pernah nggak pernah di satu momen misalnya kamu tuh benar-benar orang luar, ini komunitas baru yang harus kamu datangi gitu, terus bagaimana kamu menjalin itu gitu, membina akses itu? Iya, terakhir kita syuting di Ternate misalnya, baru 2 minggu lalu balik. Itu memang benar-benar baru dan kita sebelumnya belum kontakan dengan narahubung kita saja, tapi dengan subjeknya tidak. Saya tidak bawa kamera sama sekali. Ketika besoknya syuting, hari ini baru ketemu dengan subjeknya pun saya tidak bawa kamera, datang hanya untuk nongkrong, ngopi, tanya sana sini, akrab dulu dengan subjeknya, kasih tahu tujuan kita apa, ini itu semua. Besoknya datang, mungkin 1 jam pertama mereka agak risih, tapi setelah itu tidak.
Oke, jadi penting sekali ya untuk membangun itu Iya, kepercayaan, relasi membangun sebelum kita relasi. membawa kamera ya. Iya, tidak harus gaya-gayaan bawa kamera gede terus tengkarut. Enggak. Iya. Oke, kalau Kak Fitch bagaimana membangun kedekatan tadi, relasi dan subjek? Lalu kalau misalnya kamu itu tidak pernah tinggal di white building, misalnya kamu bukan anak sana gitu ya. Terus kamu itu filmmaker luar, filmmaker asing yang ingin membuat film tentang white building gitu. Kira-kira aksesmu akan seperti apa dan pendekatanmu akan seperti apa? I think for me for the stranger, if I don't know the stranger and I want to ask them, I mean possibly I can, but I think to have a deep conversation it takes some time, you know. So I think I have done that a few times. That before I made one documentary about the Black and Cambodian African who is mixed Cambodian African and live in Cambodia. Before I was introduced by my friend, you know, to know him, but I'm not a friend of him. But it took me a while, you know, to be friend with him. So I went to visit him. I went to see him at the NGO where he's living, where he's adopted. So slowly slowly we become friends, and I think we honest to each other, and you know, it's like slowly that you build trust between your protagonist and also the director. So I think maybe that point that I think your protagonist could be more open, and also you also could be open to yourself. So then maybe this is something that I you know, it takes time, you know, to make them feel open and honest to us, you know. But I mean, some people they don't want. They even like it take time. They don't feel they want to tell their story. So I really don't know, you know. And sometimes you feel that maybe it's not the right person, but maybe one day if you try back again, it worked, you know. So I think it's the most difficult thing in documentary. Iya, betul. Setuju sih ya. Karena butuh proses untuk membina relasi, untuk mendapatkan akses. Jadi ya harus. Ya, satu lagi kenapa Abi mau nambah? Iya, sama kayak ya syuting dokumenter nggak harus bawa orang satu kelas gitu. Iya. Ada lampu yang gede kayak gitu. Mungkin dan kadang subjek juga nggak terbiasa dengan semua alat-alat itu ya. Iya, jangan mengintimidasi mereka dengan itu juga sih. Dan bahkan dalam keadaan tertentu kita terkadang bisa rasa kalau subjek kita tertekan ya sudah hentikan dulu syutingnya, ngobrol dulu, ngopi dulu, mau buat apa gitu. Dan sebetulnya itu terlihat di kamera loh, ketidaknyamanan ataupun kenyamanan. Jadi kita juga harus sensitif ya menangkap itu semua. Iya, tidak hanya isunya tapi momen-momen kecil kita bersama subjek itu penting untuk kita melihatnya. Betul. Saya jadi makin bijak nih. Makin bijak, makin malam. Oke. Sekarang ada pertanyaan khusus untuk Kak Fitch gitu. Apa cerita yang dibuat harus netral, tidak memihak, atau cerita pasti memihak ke satu pihak? Oke. Jadi apakah ini soal keberpihakan kita sebagai filmmaker gitu ya? Bagaimana Kak Fitch menurutmu? I think it's I think it's a moral, and for me it needs to be honest, and it's hard. I mean, if you take one side, it's hard because I think if I take one side, I imagine if I take one side, the other side, I would do something else, not a filmmaker. I think I could do maybe politician. You know, something that, because I think again that because actually we've been discussing about being honest, right? Like in the beginning, I have been said about that. Like, for example, if you are sharing your honesty with your protagonist, and at the end, the film is more about your subjective. Actually, it's really about the director point of view. It's not the subject anymore.
But maybe I want to make a film that when people can watch it and can discuss about it, not just like, oh, this is the director point of view, you know what I mean? So I think maybe when I make film, of course, I try to be natural as much as possible, because I don't want to make a film when people feel that, oh, this is my side, because sometimes it's your point of view, and I think it's more interesting to be open and let people talking about it. That's, I think, is where the world that we're living, that I mean, everyone have their own idea, so maybe it's nicer that people can watch it and can discuss by themselves. So if you have an answer already, maybe I think it's just more about yourself, you know. This is for me. Yeah. Oke. Kalau Abe gimana, Abe, soal keberpihakan? Apakah setuju dengan Kavic atau malah tidak? Ya, kalau bikin film netral saja ya, terus filmnya untuk apa gitu. Oh, Abe tidak setuju. Iya, bagi saya bukan hanya film, soal media pun ya kita harus punya keberpihakan. Ya, kalau media tidak punya keberpihakan, masa Indonesia merdeka gitu. Kayak gitu. Jadi tapi saya pikir, ya maksudnya seberapa penting gitu porsimu gitu. Tadi kan soal netral, kalau Kavic bilang gitu misalnya, karena bisa cover semua ke setiap pihak ya, seperti mengakomodir kali, atau tidak berada di tengah-tengahnya. Tapi buatmu sendiri gitu, keberpihakanmu tuh sejauh mana dan seperti apa? Ya, subjektivitas kita dalam film ya, walaupun kita melihat satu cerita, ada satu persoalan di A, punya dampaknya B gitu. Tapi saya pikir film membangun sebuah karya kan kita melibatkan perspektif secara individu kita yang sangat kuat terhadap satu persoalan. Nah, kedalaman itu biasanya didapatkan dari hasil riset dan lainnya untuk menentukan sudut pandang yang dalam film ini mau seperti apa kayak gitu. Jadi keberpihakan itu bagi saya itu hal mutlak bikin film. Oke. Sah-sah saja ya. Ini yang berpihak, ini yang enggak. Jadi memperkaya wacana juga. Iya, baiknya kayak gitu. Baiknya kayak gitu. Oke, ini lanjut. Kavic, ada pertanyaan juga yang khusus buatmu. Hi Kavic, I'm Moses, a documentary filmmaker and writer in Jakarta. I was late coming to this station and maybe this has been addressed in your presentation. My question is, what's the best thing about working with or learning with Titipan? Have you ever got any advice from him about doc filmmaking that you remember the most? Many thanks. What did I learn from Titipan, right? Yes. Okay. I think what I learned from the class, I think, was like just like to feel connected and to be with your character anytime or anywhere. It's not like to create relationship. It's not about being director, but it's just to feel that you are in the subject. I think if you look at all his cinema, or maybe this is part I discover and from the class, that you see that the cinema that he using the handheld mostly is to feel that the protagonist, it has their own life, but at the same time you feel connected with the subject, like intimate, you know, like we are not coming here to film you, but we are here with you. That's what I learned from Retipan class, that he was trying to say that don't try to distance yourself with the protagonist. So I think that's why I think I learned a lot using the technique, like using the handheld style, you know, in the film. But I mean, after that, I grew up and I watched many films and many directors. So I think that there's so many way and many styles that you can describe more, you know. But I think he's the first time, he's the teacher, I would say, that opened the door for me to understand about documentary. Yeah. Okay, yeah. Titipan seorang sutradara besar ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika film dokumenter itu hanya bertujuan untuk sekedar memberitahu keunikan seseorang saja? Menurutmu gimana, Abe?
Tadi soal creativity, terus keunikan gitu. Jadi apakah itu terjadi padamu atau kamu melihat sebuah film yang hanya bercerita tentang itu aja gitu? Ya, apa ya? Film ruang menonton tuh luas sekali gitu. Dan film juga sekalinya kita bikin film ya, akan dinonton oleh banyak orang, bisa sampai di mana saja. Dan apakah itu penting untuk penonton yang ada di sana gitu? Makanya beta pikir apa ya? Memilih ini sebenarnya dari awal sih. Ini penting tidak secara film ini untuk saya, cerita ini penting tidak untuk penonton saya di luar sana, pertanyaan-pertanyaan itu muncul saat riset itu penting. Kenapa penting untuk penonton di sana? Termasuk kita mendiskusikan soal keberpihakan itu akan ada di mana dalam situasi seperti ini. Bahkan itu sejak awal riset. Jadi kalau hanya keunikan seseorang saja, ya kita, iya maksudnya kita mau bikin film berapa banyak tentang orang-orang di muka bumi yang percaya bumi datar atau tidak, yang percaya ini atau tidak, kayak gitu-gitu. Tapi beta pikir bahwa film harus punya nilai universal. Bisa saja dialami oleh orang lain dan orang penonton mendapatkan suatu pengalaman berbeda dengan menonton filmmu misalnya gitu. Terus beta jadi dosen film nih. Oke, Abi. Kak Fitch mungkin menanggapi seperti apa? Apakah film dokumenter itu hanya bertujuan untuk sekedar memberi tahu keunikan seseorang saja? Setuju dengan itu atau tidak? Atau ada pandangan lain? Like one story? Yeah. I mean, this is what we're discussing about, like how, like creative storytelling, right? Yeah. So if everyone ending with the same, this is we should not discuss it. Yeah. I mean, this the idea is. I think for me, it's just about being creative and not only like to say that, oh, I saw this film, I watched this film, they end it with this one protagonist, maybe stronger, right? But I think again that if you're talking about a creative story, we should be open, and you should listen to the story more. Sometimes some films they end it with one character, but sometimes they have a different character, in the film. So I think that's why I think the documentary, even the film, I think should be more open. It really depends on the protagonist, on the director, objective and subjective, So, but there's no boundary to say whatever you want unless you feel it right. Yeah. Okay, jadi but if everyone finish with one protagonist, it might be no creative story anymore then. Ya, jadi hanya tidak cukup ya keunikan ataupun kita hanya memilih satu gitu ya tadi. Sebenarnya ini juga jadi relate sama pertanyaan berikutnya. Apa yang menjadi tolak ukur cerita dalam film kita menarik atau tidak? Jadi bagaimana kita mengukur itu gitu. Film kita menarik atau tidak kalau menurut, atau kita menilai film orang lain itu menarik atau tidak. Menurutmu apa, Abe? Ya, mana ya? Maksudnya kayak Beta bilang tadi, kalau dia punya nilai universal, kemudian kita bisa relate dong sama gagasan, sama perspektif yang dibawa oleh film itu. Tapi misalnya hanya tentang satu persoalan yang momentual, yang hanya ada di situ saja, tidak punya dampak apa-apa ke penontonnya, tidak memberikan hal lain lah yang bisa dijadikan pengalaman bersama atau pengalaman kolektif, ya menurut saya tidak juga sih. Tapi tolak ukur menarik atau tidaknya itu sebenarnya relatif apa mutlak? Itu ya bisa relatif, tapi kalau saya tidak menyebutnya sebagai menarik atau tidak, mungkin lebih kayak penting atau tidak. Kalau misalnya bicara bentuk pendekatan gitu atau gaya yang dipakai gitu, itu jadi tolak ukur sebuah film itu menarik atau enggak? Ya bisa jadi. Kalau misalnya kita melepaskan dulu soal isi filmnya apa, tapi bagaimana mengemas film itu dengan
satu gaya bertutur yang mungkin unik atau berbeda dari yang biasanya orang dapati, menurut saya itu hal penting. Kalau kamu sendiri gimana? Kamu memilih bentuk pendekatan dan gaya dalam filmmu itu? Ya kalau dalam film Nokas kan kita bilang tadi waktu itu ya referensi menonton saya terbatas dengan beberapa film yang pernah saya nonton di tahun 2012-2013an. Jadi praktik filmnya dengan gaya bercerita yang sama seperti Dinov dan Gareng atau sama seperti film produser saya Negeri di Bawah Kabut, pendekatan observasional kayak gitu. Padahal dalam dokumenter kan banyak sekali pendekatan dan banyak sekali model bagaimana kita bertutur kayak gitu. Tapi memang itu jadi persoalan juga di kita di Indonesia sih. Nanti kita akan bahas itu, tapi aku mau tanya ke Kak Fitch dulu. Kak Fitch, tadi ada pertanyaan soal bagaimana kita menilai sebuah film kita itu tolak ukur untuk menilai menarik tidaknya. Lalu apakah itu terkait dengan bentuk atau pendekatan dan gaya dokumenternya itu sendiri? How do we know this compelling or not, right? Yeah. I think maybe the question should be the audience who watch it, if they really connect it or not, if they feel intense or not. I think it's but yeah, I mean sometimes as the director, you watch the film for so long, you work on this project for too long, sometimes you lose the energy, or you're used to the image, so you don't feel anything, right? So sometimes even like I used to edit my work on a documentary. I did like 2 hours, and people watch it like, why so long? They lose the. So sometimes it's nice to have a friend who you really trust and who you believe that taste, and maybe this is something that you should taste, because if your film release, it's already done, right? So sometimes you should release with your friend or people that really have a taste for cinema and know about the cinema, test with them, and they say, oh, there's something that I like a bit about it, or something that I like of it. Maybe that's a good things that you need to think about, because I think sometimes as a director, it's not easy that you watch and you work on this for so long, so sometimes you lose the sensitive, But I mean, some filmmaker, they work a lot, but they still have sensitive with their film. I think which is something that not everyone can do, right? Because they have so much passion with the film. But in case that sometimes you lose the excitement, I think I used to feel that, and I would ask my friend, for to watch it and make me recommendation or ideas, and maybe, and after that, I would stop watching it if I feel like tired with the image, because I don't want to release the film when I feel that I don't want, so I should wait a little bit, because I think this might be help you to get motivated back. So I think maybe this something that I would recommend it, like if you're not tired, if you're tired, just don't keep going. Maybe you should step back a little bit and see the whole image, rather than just like, okay, I want to finish it, Okay. But yeah, I think. Ya, kadang kita melakukan itu ya, preview terbatas untuk teman-teman dekat gitu, untuk mengukur itu, lalu mendapatkan input. Tapi buatmu sendiri, bagaimana kamu memilih bentuk pendekatan dan gaya dokumentermu? Apakah memang ada ada pendekatan khusus ataupun gaya yang kamu suka gitu? I think it's go back again. I think like again that if you choose the style, I already talk about it. If you choose the style, might be it's you'll be trapped with the form that you try to follow, and it might be limited your content and context as well. Like, for example, if you said that, okay, I want to shoot this film as a tripod, right? And then maybe your character is like a motorcycle, he's driving a lot, so how are you going to do this?
you already you already limited yourself, like how you gonna follow the guide, because your character is like motor driver. So I think it really depends on the subject, but it also that maybe sometimes better not to know anything. You just follow your protagonist, your feeling. Maybe that kind of thing, that kind of style bring you more nature. Sometimes if you put the idea of having a style, that might be a trap for yourself. Yeah. Maybe like you're forcing even like your protagonist to do this, to do that, because you want to follow your style, but you lose the naturalist from the reality is, Yeah. because the documentary is something that you cannot plan, something that you cannot know before, right? Yeah. So I think maybe being a documentary filmmaker, it's something that you need to be more open to accept the reality, to accept the difficulty, and be more patient on the subject, be more patient on the difficulty. That I would say, Yeah. Oke, saya setuju ya. I agree. Oke, tadi Abe sudah sempat singgung ya soal apa referensi film gitu ya. Sebetulnya kan mungkin persoalan utama gitu ya buat filmmaker dokumenter di Indonesia setidaknya gitu soal tadi ya akses akan referensi film gitu. Kalau Abe sendiri bagaimana? Bisa share gitu terkait itu? Ya, ini terkait film yang paling recommended untuk dinonton atau iya, maksudnya kita punya banyak referensi tadi terkait kreatif documentary atau gimana gitu. Iya, ya sejujurnya sih ruang untuk mendapatkan referensi film ya, terutama dokumenter di Indonesia itu sangat terbatas. Kalau film fiksi mah kita bisa ketemu di bioskop. Kalau bioskopnya jalan, ketemu terus di bioskop. Praktis di Indonesia, festival jadi satu-satunya ruang untuk kita bertemu dengan banyak film yang beragam. Nah, itu menjadi persoalan juga di kita karena misalnya kita harus nonton film, harus terbang ke Jogja, ikut FFD di sana buat nonton film, berangkat dari Kupang. Kejauhan, tapi sekarang bisa online loh. Nah, ini yang menurut beta mungkin menyatukan Indonesia yang sangat luas ini, mungkin ini bisa jadi pertimbangan menarik di masa depan bahwa bagaimana festival benar-benar menghadirkan beragam film untuk penontonnya, tidak hanya sebagai hiburan, tapi juga sebagai referensi bersama. Ya. Dan kita mendukung FFD. Setuju ya. Ini balik lagi karena waktu sudah mau habis ya, hangat sekali perbincangan kita ini. Balik lagi ke pertanyaan terakhir, maaf tidak semua pertanyaan bisa saya tanyakan juga. Soal naskah ya, bagaimana Mas Alberto dan Mas Kavic ini membuat naskah terlebih dahulu baru eksekusi atau langsung eksekusi aja katanya? Naskahnya di kepala. Oke, mungkin Kavic dulu ya. Kavic dulu. Iya. Apakah kamu menulis naskah terlebih dahulu atau naskahnya di kepalamu tidak perlu kamu tulis saat membuat film dokumenter? For documentary, right? Do you write? Yeah. Like a question? Like I think imagine that you don't know the subject. If you don't have a line, maybe it might be one day, it might be like just going on, so many things going on, right? Yeah. So that's why I think sometimes documentary you need to be doing a little pre-production, at least to know what your character is, who or she doing, like is she a boxer or she a motor driver, what is their obstacle, a little bit, and then you have a little knowledge, about them. It's not only about yourself to be prepared, but maybe also for your protagonist to know that you know them before you go to shoot them. Because otherwise it's weird that you don't know them. It's just like, I want to shoot you because you have an interesting story, Yeah. But I think there's something that you have at least some knowledge or information about your character, and then from that moment maybe you can prepare a little bit, like even like you don't write the paper, but you have something in mind, to let them know that you understand them, you know them. So I think maybe this will help you to build a relationship with your protagonist, but also will help you to know what you want as well.
like what are you doing, what are you looking for from them. Yeah. And then maybe slowly, because documentary, it needs time to understand what you want to do. Even like you have subject, but sometimes or in the middle of your shooting, the subject might be changed, or maybe you think that I think that I want to follow that angle, but now I feel that the more I know about the story, I feel that this angle might be stronger, might be more open, than just this angle. So yeah, I think you need to know what the kita subject. harus betul dan menulisnya. Yeah. Kalau Abe, bagaimana Abe? Apakah kamu menulis naskah? Iya, iya. Kalau dalam pengalaman saya sebenarnya waktu itu saya pengen syuting aja gitu. Oh ini mau ada penggusuran bangunan, jadi saya harus syuting. Tapi dalam perjalanannya saya membutuhkan satu tim untuk kerja bersama, dan waktu itu saya mendapatkan produser dan saya harus presentasi ke produser. Jadi mau tidak mau saya harus membuat naskah. Tapi langkah pertama yang dilakukan otomatis adalah saya mendalami itu sebelum menulis. Oke, ini karena waktunya semakin dekat, adakah rekomendasi film dokumenter favoritmu atau yang harus ditonton oleh teman-teman semua di sini? Rekomendasi film favorit dokumenter Indonesia atau film mana begitu, tapi menurut beta sih film yang paling recommended adalah film yang dinonton dengan cara legal. Oke, siap. Kak Fitch, terakhir, apakah ada film rekomendasi yang bagus, film dokumenter untuk ditonton teman-teman di sini? Filmmu barangkali? Like what recommendation for what, for their project? For them to buat mereka untuk belajar tentang storytelling di film dokumenter. I think maybe my recommendation is most of the time I would say that you need to be more patient on what you're doing. Especially, I think every job is difficult, especially documentary even more difficult to do because it's gonna take some time. But I think just follow what happened. Don't think too much. Sometimes it's better. And sometimes don't try to manage as much as possible because sometimes you close your door. Okay. Kalau like filmmaker or film? Yeah. Filmmaker or film? Jangan malu-malu menyebutkan itu filmmu tidak apa-apa. Well, I mean, I would say one of the films that I like from my mentor is like Ratiban was Missing Picture is one of my favorite film from his work. Yeah. What else? Golden Slumber by David Chu. Oke, Kak Fitch, thank you. Abe, thank you karena waktunya sudah mau habis. Baiklah teman-teman semua, perbincangan sangat hangat sekali dan saya juga senang sekali gitu. Tentang storytelling ini kalau dirangkumkan tadi luar biasa banyaknya, tapi mungkin pertanyaan mendasar itu apa yang ingin kita buat gitu, itu harus selalu kita tanyakan lagi. Lalu tadi tentang keterbukaan kita, lalu kepekaan kita terhadap lingkungan yang terjadi di sekitar, lalu kejujuran kita kepada subjek kita sehingga kita tidak eksploitatif. Mungkin itu ya salah satu yang penting yang bisa saya garis bawahi saat ini ya. Baik, saya kembalikan ke Anggi ya. Apakah Anggi sudah hadir? Oke, Anggi, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih banyak Fani atas memandu seksi diskusi ini. Terus juga terima kasih kepada semua pembicara, KB di sana, semoga selalu sehat. Salam buat teman-teman Kupang. Kak Fik, sukses untuk film barunya. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya dari rushing time sound mixing. Fani sukses juga untuk filmnya. Saya pikir diskusi kita bermanfaat banget, banyak pertanyaan dan kita sebenarnya bakal bertemu lagi seperti ini di dalam sesi diskusi rangkaian produksi dokumenter di mana masih ada 2 talks lagi dengan tema produksi kreatif
di 2 hari lagi, dan kemudian 2 hari berikutnya ada editing kreatif. Tentunya dari teman-teman profesional dan komunitas. Jadi kami mengundang teman-teman yang ada di sini untuk ikutan lagi, untuk catch up apa yang tadi sudah diobrolin secara storytelling, gimana cara mendekati subjek, gimana membangun cerita dan lain sebagainya, itu dikemas dalam satu bentuk produksi tertentu gitu ya, kemudian bisa dipublikasikan, hadir ke publik atau bisa mendapat dukungan bahkan. Dan yang terakhir bagaimana sebuah cerita yang dibentuk di awal itu dirangkai, karena kan editing dalam dokumenter katanya sutradara kedua ya. Iya. Terima kasih banyak teman-teman semua, terima kasih juga sign language interpreter kita di sebelah sana. Ya, terima kasih Mbak Mada dan Mbak Esti. Thank you, terima Albert. kasih Thank you, Hafid. Fanny. Iya, thank you, Festival. Thank you. Thank you. Silakan you all. kunjungi website kami. Thank you. Ya, thank you for all, ffd.or.id untuk mengetahui program menarik lainnya dari FFD. Dan kita akan ada sampai tanggal 14 Desember nanti. Jangan lupa untuk mengikuti kedua sesi lain. Sampai ketemu lusa, selamat malam dan terima kasih.